Hello, hi, and welcome to Sandpaper. মই হলো আপোনালোকৰ আশ্মিতা বা আৰু আজি মই এটা বহুত short video লৈ আহিছো. Okay. So for the ones যোনে মোক প্ৰথমবাৰ চাই আছে in our YouTube channel, welcome to the Sandpaper Academy channel. মই হলো আশ্মিতা ৰেখা বৰা. I was ranked 9 in Assam Land and Revenue Services 2019 APSC batch. And my 5 years service corridor with government of Assam. My last held post was that of a circle officer and an executive magistrate. Till I quit service last year, started Sandpaper, and এতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত জড়িত হৈ আছো। So বহুত দিনৰ পিছত আহিলো and last যোনটো মই stop failing APSC prelims or video বনাইছিলো তাৰপিছত মই ভাবিলো stop failing APSC mains না বনাম but APSC mains or result মই ভবাতকে অলপ late হৈছে but still I am expecting कि this year मिल जाना चाहिए মোৰ expectation है today because then you again come to the comment section are you sure no I am not sure I cannot ever be sure this is my assumption based on the calculation कि केতিয়া মানে উলাব লাগে so I'm still expecting कि एटू yearot ulai jabo lage at least 5th January agotu ulai jabo lage so মই গম পাও कि this is a lull period you know what's a lull period like a shant period is the pen working yes it's a lull period তাৰ মানে আপোনালোকৰ একো কৰিবলৈ মন যোৱা নাই you are not sure कि notification কেতিয়া ওলাব notification আশা কৰি বহি থাকিলে তো boom late হৈ যাব হা So today I was talking to one of my teachers and I got to know that in one of the APSC cycles, not too old, I think 22, January koise March porikha hoise. Heto ebar nohoy baru. Buli ami akha koriso again. Kintu the point is ki notification ulwale rokhi thakile to apuni rokhi rakhibo because apuni rokhi ase. Kintu the ones who are serious, the one who know ki what they want to do in their life, tahate kintu move kori ase. So you are waiting because you are not motivated, but june motivation of share pelai discipline or basis of काम करी আছে তেওঁলোকে কিন্তু কাম কৰি আছে so आप रहते बैठते रह जाओगे दुनिया आगे चली जाएगी and depending upon how the crowd is working the crowd is actually being very very slow so যদি আপনি crowdৰ লগত যাব বিচাৰিছে মানুহে যেতিয়া স্টার্ট কৰে তেতিয়া স্টার্ট কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া আপনি crowdতে থাকি যাব আৰু crowdে APSC পাস নকৰে I think এটো কথা মই বহুত বাৰ কৈছো আৰু এতিয়া আকৌ কৈ দিছো যদি আপনি ৰখি আছে কি ক্ৰাউডে যেতিয়া প্ৰিপাৰেচন আৰম্ভ কৰিব আপুনিও আৰম্ভ কৰিব তো ক্ৰাউডতে থাকি যাব আৰু ক্ৰাউডে এপিএসসি নাপায় বিকজ এপিএসসি পায় 200-300 লৰা ছোৱালী দ্যাটস নট ক্ৰাউড আমাৰ টাইমত 195 নে 215 এ পাইছিলে দ্যাট वाज নট এ ক্ৰাউড সো যদি আপনি ৰখি আছে যে ক্ৰাউডে জুনপিনে যাব মই হেপিনে যাম ক্ৰাউডে যেতিয়া প্ৰেপ কৰিব মই তেতিয়া প্ৰেপ কৰিম তো ৰেডি হৈ যাওক কি আপনি তো ক্ৰাউডতে থাকি যাব তো আপোনাৰ কিন্তু ক্ৰাউডৰ পৰা যদি বেলেগ হৈ নাহে দেন ইউৰ ৰিজাল্টস আৰ নট গোইং টু বি এনি ডিফাৰেন্ট দেন দ্য ক্ৰাউড So নিজে ডিসাইড কৰি লওক কি আপোনাৰ মোটিভেশন নাই বুলি you don't want to prep or you want to prep আৰু যদি আপোনাৰ মোটিভেশন নাই বুলি you don't want to prep তেতিয়া হলে you are a part of the crowd কিন্তু যদি আপোনাক ৰিজাল্ট লাগে you will have to move out of crowd কিন্তু মই এটো বুজি পাইছো কি ধৰক অলপমান নিজকে শেক আপ কৰিবৰ কাৰণে you need a little help so মই ভাবিছো কি I designed a few things for you আৰু স্পেশালি লাস্ট যোনগিটা ভিডিও আছিল মোৰ স্টপ ফেইলিং এপিএসসি প্ৰিলিমছ তাৰ পিডিএফ ৰ কাফি ডিমান্ড হৈ আছিল সো হেতু মই দেখাই দিম আজি কেনেকে পাব তাৰ লগতে I have brought a few new things for you and one of it is also made by Gyandeep কিছুমান আপুনি জানে কিছুমান আপুনি না জানে but today I am bringing to you some free tools of Sandpaper Academy they are free okay and I know you guys love free tools so these are free these are absolutely free আৰু এই absolutely free tools ত ন আপোনাৰ কি আছে হেতুৰ আপোনাৰ এটা সাৰপ্ৰাইজও আছে প্লিজ ৱেইট টিল দি ভেৰি এন্ড আৰু হে ফ্ৰী টুল গিটা ইউজ কৰিলে এট লিষ্ট আপুনি এই ৰেষ্টত থাকিব আপুনি হুই না থাকে লাইক দা হেয়াৰ মই এবাৰ ৰাতি এটা ফটো দিছিলো যদি আপোনালোকে মন আছে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত কি এটা হেয়াৰ মানে the rabbit is sleeping and the tortoise is running if you are the rabbit सोते रह जाओगे and notification आ भी जाएगा तब से लास्ट मोमेंट दौड़ा दौड़ी होबो देन একো নহবগে so even if you are not motivated we have brought you a couple of free tools hetu silog access it and at least nizor jonto course hoy to correct kori lo let's begin I have brought you the APSC navigator etu to ki bostu hoy I will show you this is something that I have designed and like you know I have designed it exclusively etu ma kobo laibo this is exclusively my design I don't know what's happening with the pen exclusively my design and it will be very very helpful for you because it is 2025 or end ahi gose okay so jeta 2025 or end ahi jay aru ami ki koru we try to have a proper start
আৰু এই proper start to কেনেকে পাম a proper start to পাম with the help of APSC navigator so let us see what is it so it is too big to be put in a slide হেকাৰণে মই প্ৰথমে like no লম্বা তো দেখাই দিছো তাৰপিছত half half কৰি দেখাই দিম so that you can understand how to use it এটো একদম এনেকুৱা subject specific একো নহয় এটো just আপোনাক এটা like you know এটা kick start কক বা এটা reality check কক আপুনি যোনটো কৰিব বিচাৰিছে আপুনি reality check কক whatever you want to say this navigator will provide you the same so let us see the navigator I don't know whether it's very clear or not so this is the APSC navigator that I am calling it so this is APSC navigator আৰু APSC navigator টোৰ কাম কি হয় what is the work of APSC navigator APSC navigator will help you navigate through your whole journey okay একদম whole journey এই পিছফালে যোনটো ফটো হয় এটো কিহৰ হয় আপুনি গমে পাইছে দেখে this is the staff colleges photo this is the staff colleges photo okay this is the staff colleges photo হেদাখন মই মোৰ staff collegeৰ বস্তু চাই থাকোতে I got our oath as well যোনটো oath আমি লও যে मैं अश्मिता रेखा बोरा like I take the মানে ईश्वर की शपथ खाती हूँ types so হেতুৰ oath মই পাইছিলো I thought I will like you know present it to you guys so that you can look at it and have a like you know have a motivation but then I thought ki eneke di nidiu you should also understand the value of it to tar agote navigator loi lom tar piছত মই আপোনাক উত্তৰ provide কৰিম এতিয়া আৰু navigator ha দুৰৰ পৰা দেখিলে গম নাপাই চাগে let us see from close what is it প্ৰথমে নিচে से देखते हैं so here I have provided you space to write your year okay this is the space where you need to write the year কিহৰ year লিখিব এতিয়া this is ekdam the base point ha your first thought of APSC you might have gone through a topper's talk or seen your friend's result gotten inspired from someone you know write the year so etu hol apunar day 1 of APSC day 1 to ki hoy day 1 is not when you join a coaching center day 1 when you first thought of APSC apuni bhabile je moi APSC korim hetu kunba eta bosor to apunar hoy mur kare it was 2016 okay this was 2016 jetia like you know the clean era has started for me it was 2016 when I thought ki dila bhase okay so 2016 or it was not even my thought it was my parents thought because I was in Delhi preparing for UPSC yar APSC gute like you know chaos soli asile cleanliness soli asile so tak dekhi pele my father gave me the idea so jodi moi holu heten I would have written the year 2016 here etu mood okay for the first time I thought of APSC was 2016 so apunar jonto hoy apni likhi lobo you will write 2016 tar pisot the second step is your start year of APSC prep sauk mur kane 2016 thought hoy 2016 APSC prep u hoy moi besi time waste korat believe no koru kotha bilakot apni gome besi sage and I also encourage je apnalake time waste besi koribo na lage why did I say this is a reality check jodi apunar etu bosor bole apni 2016 ot bhabise par thik ase let us assume je apni 2025 ot bhabise modu bhabi lab nai let us assume je apni 2025 ot bhabise ar apuni jodi etu 2026 ba 2027 likhi ase tetia hole gom pao ki apuni bhabar pora sintar pora apuni action loar loike apni du bosor waste kori dise what is it this is nothing but a reality check apunak I want to make you realize that from the first thought of APSC to the start of your APSC prep apni kiman time lagale jodi apni etute bole 2023 likhise apni bole eta 2026 likhise so understand korok ki apni nijor life ok kiman seriously loi ase so this tool is only making you realize where are you wasting how much time so apni likhile your first thought of APSC mur karone etu 2016 asile moi 2016 or preparation arambho kori disilo मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती दिस इज माय स्टाइल सो व्हाट इज योर स्टाइल दैट यू नीड टू फाइंड आउट अपने यात लिखिले कि अपनी फर्स्ट भाबिले केतिया सेकंड अपनी फर्स्ट APSC प्रेप केतिया स्टार्ट करिले यू माइट हैव पिक्ड अप द NCERT gone through the YouTube channels and bought your first copy अपनी प्रथम कॉपी खन किनिले जोंतो अपनी APSC नामत किनसे एने जनरल कॉपी कथा कोआ नाइ अपनी फर्स्ट कॉपी खन किनसे जोंतो अपनी नाम साम लिखिसे you have taken it to be date ए डेट तो सबने मन থাকে जे I got a copy this date में and by year moto date ko jao na year aru hedna moi nijor preparation start korsu so etu apnar step 1 etu apnar step 2 okay tar pisot hol step 3 okay etu hol apnar step 3 you start your preparation a preparation to yat moi yes you start your APSC prep seriously thik ase hekane yat likiso you are in actual game now
আপুনি যোনদিনাখন ফাৰ্ষ্ট কপি কিনিলে সেইদিনা আপুনি গেমত নাই okay that day you are not in the game you will be in the game of APSC the day you start preparing seriously এতিয়া how do you know ki you have started preparing seriously you might have joined Sandpaper's foundation reboot batch or you might have done your coaching classes diligently strict follow of daily schedule map solving answer writing so apuni arambho kori dise in your daily way apuni nijor daily schedule eta arambho korise je apuni like you know monthot iman time dibo like date iman time dibo morning 3 hours dibo evening 3 hours dibo apuni podha arambho korise apuni amak join korise in like you know foundation hawk reboot hawk akshay me start karna eta korim ba enuka hoise ki apuni apunar coaching arambho korise but apni jundina nizor preparation seriously loise that is the day you have entered the game tar agot you are not entered the game apni jodi coaching o join koran apni jodi self study korise but you are doing it diligently apni ene hawa me adha eto youtube channel adha eto youtube to 10 ta man pdf sai not that apni ekdom legit kitab kinise proper author okay kali mo book fair goisilu I was scared to look at the number of books that have come out that have mushroomed come out no come mushroomed and like you know I am no one to say ki wo kharab books hai but had I been a APSC aspirant moi hebo kitab nololu heten I would have only taken the books junbur college or porhai this is a natural common sense so please understand the kind of books that you have taken either tak government of Assam e kiba type of recognition dise b government of Assam or university bilakot hebur use hoise c jodi kiba apuni enokara bostu use korise jot source bur mentioned ase tetia bele kotha kintu there are literally so many books about Assam geography Assam history especially mushroom hoy gese so I don't know how people are responding to it kintu moi jodi aspirant holu heten moi definitely enuka eta book lolu heten jintu government of Assam e hoise okay this is a side note ka thing baro etia let's study so apnar daily schedule er kotha ma kolu daily schedule apni lole daily schedule pa apni pohi ase etu apni nijor year to likhi lole aru saok ki apunar juntu start hoy aru juntu serious hoy hey year to major ki difference ase mur kane etu 2016 e asile this is how you don't waste time ma 16 ot bhabisu 16 ot first copy kinisu 16 ot ma coaching join korisu so 1 year I did my part did not waste time kyunki moi jano ki mor kiba to interview mains eblakot to struggle to baki ase na ta time to lagiboi na and if you are serious about your life if you are serious about your careers ei je prothom tinta step ma apnak dekhalo apni eneo time waste nokore so eto apni likhi lole likhar pisot your first successful prelims there might be times when you have not cleared prelims so hegita year kotha ma apnak likhibo nai kwa you don't have to remember that you just need one successful prelims you might be anxious but you know you will make it you might have done mocks with Arohan gone through Assam Essentials 2.0 current affairs with Ashmita Ba and your revision was already complete so apuni yat likhibo your first successful prelims your successful prelims is something that we require if you have not cleared prelims and not asking you to write not necessary মোৰ কাৰণে এটো হলে দেন 2017 because আমাৰ prelims এ হৈছিল in 2017 2016 ৰ আমাৰ ফৰ্ম ফিল আপ হৈছিল 2017 ৰ আমাৰ prelims হৈছিল so আপুনি ইয়াত নিজৰটো লিখিব and আপুনি চাব যে আপোনাৰ যোনটো like you know starting serious prep হয় আৰু the first successful prelims হয় তাৰ মাজত কিমান গ্যাপ আছে যদি এনেকুৱা হৈছে কি your starting like আপুনি seriously start কৰিছে in 2021 okay and apuni ta 2025 pai gol you have not cleared the prelims tetia hole apuni nijor rasta change koribo lagibo either you will have to change your resources and please don't say paisa nai resource change koribo like this that so either spend your money very carefully to day one of us serious spend your money carefully I have seen people changing bogies in the middle of their route half of the students of Sandpaper are people who have quit their other coachings and come to Sandpaper because they have realized ki ye pata nahi kya chal raha hai I am not saying ki you quit your coaching and come to us but please be careful where you join ek crowd follow karoge crowd mein reh jaoge I will keep saying that so jodi apna enuka hoise ki 21 or pa 25 pai gese bole tetia hole either route change koribo lagibo নহলে আপনি নিজৰ রিসোর্স চেঞ্জ কৰিব লাগিব যদি আপনি লাইফ টাইম এক্সেসৰ চক্কৰত ফসি আছে দেন আপনি এক্সেস छोड़ो নিজে পঢ়ক if you cannot change your resources books to change কৰিব পাৰে you don't have to change your coaching classes কিতাপ চেঞ্জ কৰক যদি আপনি একেকিটা বস্তুৰে পঢ়ি হোৱা নাই হেতু পঢ়িলে হ'ব জানো কেনেকে হ'ব so you will have to realize এটো আপোনাৰ reality check
কি মই সিৰিয়াসলি প্ৰিপাৰেচন কৰা ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা my first successful prelims or মাজত কিমান টাইম লৈছে হেতু আপোনাৰ ৰিয়েলিটি চেক কি আপুনি কি চেঞ্জ কৰিব লাগে then you write your first successful mains এটু লিখক for me it was also 2018 because আমাৰ এবছৰ লাগিছিল to give the result of successful mains তো আপনি mains or যোনটো আপোনাৰ successful year লিখিলে write your first successful interview ইয়াত লিখিলে your first successful mine was 2018 only and ইয়াত finally আপনি নিজৰ ফটো লগালে when you clear your name your rank and your cadre. This is something that will give you a visual representation of your APSC journey. This is available with us. I have designed it. Apuni just, I will drop a link in the description or the kiba section, comment section. Hetu apni Google form hoy fill up kori dibo and we will give it to you. But use it very diligently. Apuni ene loi pela pelai nothobo because this will show you where you are wasting your time. Apuni code waste korise. Apni bole your first thought of APSC pa agore bahiboi parna. তাৰমানে you are not serious with your life বা আপুনি lethargic আপুনি lazy আপুনি নিবিচাৰে আপোনাৰ লাইফটো চেঞ্জ হওক বুলি আৰু যদি আপুনি lazy হয় পিছত কিন্তু নিজৰ বন্ধু বৰ্গক চাই কান্দি থাকিলে লাভ নাই ও আমুকে পালে মইতো আমুকতকে সুকা আছিল I got students like that যোনে এতিয়াও কয় কি মই আমুকতকে সুকা আছিলো মইতো ফাৰ্স্ট ক্লাছ পাইছিলো হে ল'ৰাটো সেকেন্ড ক্লাছ পালে তথাপিও তেওঁ এসিএস হৈ গ'ল তো আপুনি বহি থাকিলে ন আপুনি বহি থাকিলে আপুনি হাত মুহাই থাকিলে আপুনি বেলেগক চাই থাকিলে আপুনি lazy হল আপুনি অফিসৰ পৰা আহি হুলে বাকিজনে অফিসৰ পৰা আহি পঢ়িলে ৰাতিবা 7টা বজাত উঠি ক্লাস কৰিছে আপুনি হুই আছে হেটো ডিফাৰেন্স আপুনি সুকা হ'ব পাৰে কিন্তু সুকটো যদি আপুনি এপ্লাই নকৰে পিছত বেলেগক চাই কান্দি না থাকিব that is a reality got multiple students like that যে ও মোৰ সত্য potential আছে I could not you could not do it because you did not do it and don't tell me মই busy okay এটো তো মই নিজৰ লছল কেটাকো গালি পাবলে আছে what are you busy doing if you are not busy making your life what are you busy doing oh মই busy বিয়াৰ পাছত মই busy থাকিব you will keep being busy all your life when you are an adult there will be no time when you are not busy you are always busy উপায় নাই what is this busy আপুনি যদি নিজৰ লাইফে বনোৱা নাই what is this busy আছিল কি কৰি আছে আপুনি you are owner of Ambani type of empire busy ho no problem Adani type of empire busy ho no problem if you are in your 20s and 30s and you are not making your life you are not busy making your life what are you busy doing আৰু যদি 20s and 30s ৰ লাইফ নবনাই কেতিয়া বনাব 60s ত বনাব পাৰে লিজ্জত পাপৰ আৰু আমাৰ হিম এমডিএচ মছালাই বনাইছে but if you are really serious about cracking APSC stop being false busy what is this busy মই নিজৰ লছলি কেটাকো গালি পাইব আছে এটো বাকি আছে খাব ইহঁতিও I've got this mentor calls where people are calling they are busy what are you busy doing if you are not making your life please understand যে এইবোৰ বাহানাবোৰ এতিয়া বহুত গাত লাগিব যেতিয়া কোনবা বেলেগে পাই যাব তেতিয়া বেয়া লাগিব I've got friends who are making it now like they are preparing now because they have realized it now so this I'm saying to make you realize মই rude লাগিব পাৰো I'm always like that মই rude কিন্তু এই rudeness to মই মিঠাই খাবলে কোৱা নাই মই আপোনালোকক কৈছো stop being busy start preparing have a daily schedule এটো যোনটো দিছো navigator to হেটো নিজে fill up কৰিব realize কৰিব কি মই কোট কিমান টাইম ওয়েস্ট কৰিছো and how serious I am to change my life এটো লিখিব ওয়ালত লগাই দিব আৰু ওয়ালত লগোৱা পিছত just look at it কি আচ্ছা my route is going from here to here to here to here this much time is taking me if this much time is taking me then there needs to be some change in how I'm taking the journey cool now let's go for the second tool APSC pocket guide so this is already available in our website www.sandpaper.guru I don't know whether you have visited and seen the kiva or not but it's already available and kya hai pocket guide this is not designed by me this is designed by Gandhi this is the APSC pocket guide okay so if you go to our website which is www.sandpaper.guru we are also making an app so hetu ek dui man lagibo baru sandpaper.guru jeti apni goi pabo teti apni sabo je tar eta study material section ase something's happening with my pen okay but you know okay there is a studying material section a study material section to gole apuni APSC pocket guide pabo this is APSC pocket guide so what are we trying to do in sandpaper with the use of APSC pocket guide yad ami apunak eta pictorial it's like an infographic okay it's like an infographic কিছুমান particular topic
কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ টপিকত we have started making these infographics. 4খন মান available আছে, বাকি বনাই আছো আমি, অসমৰো বনাই আছো. So this infographics আপুনি কিহত ইউজ কৰিব পাৰিব, you will be able to use it for quick revision. যে আপুনি বোলে কিবা কৰি ললে, ডাউনলোড কৰি পেলাই আপুনি চাইছে, লাইক বিগ ৱৰ্ডছ মে, হা, দুটাই দিছো মই, বাকিটো আপুনি ৱেবছাইট ভিজিট কৰিলে পাই যাব. লাইক বিগ শব্দ, ডোন্ট এক্সপেক্ট কি মই একদম আপোনাক ডেপথত বস্তু দিম. দিস ইজ জাষ্ট আ ইনফোগ্ৰাফিক, দিস ইজ আ ভিজুৱেল গাইড. সো আপুনি কম্পোজিশন চালে, কিবা চালে, আপোনাক গ্ৰাফ দেখালো, দিস দেখালো, ডেট দেখালো. You know we love graphs, we love stats. So এইবোৰ দেখাই দিলো, আপুনি জাস্ট চালে, এটলিষ্ট মানে আপোনাৰ এটা ভিজুৱেল কিবাটো হ'ল, ভিজুৱেলি আপুনি বস্তুটো ৰিভাইজ কৰিব পাৰিলে. সো এই পকেট গাইড দিগদাৰ চাও. I think 4 of them have already been uploaded in our website. To download কৰি ল'ব পাৰে, it's for free. ঠিক আছে? This is the APSC prelims analysis PDF. Okay, so you have given a lot of love to the stop failing APSC prelims, stop failing APSC prelims series. Okay, I hope you have watched all the 3 APSC prelims. You have watched all the 3 videos. So tare PDF to karone kafi, like people have asked, or mo bare bare koisil ki let me make it, more time ei pona asilo. Now what we have done, আমি কি কৰিলো, a few of you also said ki you want specifically 2022, 2023, 2024, kyunki 18 and 20 pa all of man beleg from 22 onwards. So what I did, I specifically designed or analyzed it again for 2022 to 2024. So etu eneke moi PDF apnalok banai disu. This is the 3-year average subject, jot ami dekhisu je polity has the highest, the highest 18% questions for the last 3 years has come from Indian and Assam polity. So যদি আপুনি কোনবা এনেকুৱা কোচিং সেন্টার জয়েন কৰিছে যত পলিটি ভাল নহয়, বাকি যিমানো মুধস পুটুৱা নহক কিয়, পলিটি যদি বৰবাদ পঢ়াইছে, leave that. Because আপোনাৰ majority question is only coming from polity. Okay, so যদি পলিটি একদম বৰবাদ পঢ়াইছে, वहां से उतर जाओ, বাকিবোৰ আপুনি একদম বহুত ফালাফালি পঢ়াই দিলেও majority of question is coming from polity, you need to make it okay. আমাৰ তাত পলিটি মই পঢ়াও. Okay, so second is obviously jeneke moi kom, ami hoday bhabi thakko Assam history very important, it is important, but kafi niche hai Assam history. Second is what, Assam culture, Assam ecology, juntu everything is covered in our Assam essentials. Okay, tothapiu lora choli demandor karone ami 4ta very important part of modern Assam history, Assam essentials er bhorai disu. But 17% of question, 17.7 mane 18%, almost similar to Indian polity, all of com. So Assam culture, ecology, heritage institution, who's who SOP, 17% of whatever is coming in the last 3 years for APSC is covered under Assam essentials. Okay, it is covered under Assam essentials. So tate itia ami apnalokor kiba karone, apnalokor subida karone 4 chapters of modern Assam history bhorai disu. So abhi if you are not taking, I don't know what you are expecting. So Assam essentials 2.0 edu classes hoye ase every Friday. এটা আপনাকে লৈ লব পাৰে, বাট হেতু বাৰ বাদ মে বাত কৰেंगे. তাৰপিছত ইকোনমি থাৰ্ড মোস্ট 12.3%, তাৰপিছত জিওগ্ৰাফি 12.3% তো থাৰ্ড নহয়, হা, ফোর্থ. থার্ড ইজ জিওগ্ৰাফি এন্ড এনवायरमेंट. জিওগ্ৰাফি এন্ড এনवायरमेंटৰ মেজৰিটি কোৱেশ্চনস আর হোৱাট, ম্যাথ কোৱেশ্চনস. এটো তো আপোনালোকে দেখিছে ন, মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলো, এটো তো মই পিডিএফ তো দেখি দিছো, আপুনি দেখা পাব. সো এনেকে মই আপোনালোকক দেখাইছো, ফোর্থ অর ইকোনমি আছে, ফিফথ অর আসাম হিষ্ট্রি আছে. So stop this obsession with Assam history. Fifth thought Assam history ase, current affairs ase, sixth thought. Stop their obsession with current affairs as well. Current affairs is important, but current affairs is not the whole matter of a so call us. If you ask him a question, last week could le quote noile current affairs. Current affairs is 11%. Baki ki koile? Baki noile. Hetu karone ma apnalokor karone bostu ani aso. That also you see. Moi enake kau kyo, so that you are jolted out of your own delulu. আপুনি নিজৰ delusion পৰা ওলাই যাতে. It is required that you are out of your delusion, because more अपना delusion रे मुझको कुछ नहीं होगा, आपको होगा. So you need to jolt out of your delusion कि current affairs नहीं आएगा. Current affairs is 11%. अपनी current affairs कोई नगोले अपनी पारिबो लगे. Whatever I am saying, whenever legendary people like Ramesh Singh sir, and there is also another interview that I took with IPS Poonam Dalal Dahiya ma'am. When whatever I say, they also say, then I understand कि सही बोल रही हूँ. इसे मैं शेयर को static is king, current affairs के पीछे time waste मत करो. The same thing was told by Ramesh Singh sir Sailobo. He has been in this market for more than what is my age. 30 साल से ज़्यादा he's in the market. Poonam Dalal Dahiya ma'am,
3 times she has cleared UPSC, 3 times she has cleared UPSC. And every time she sits and she clears prelims, যেতিয়া মই সুধিলো কিয় কেনেকে কৰিছে, then she said foundation. She said she about current affairs पढ़ी ही नहीं in her last attempt when she got her IPS. Because statics से हो ही जाए 50% marks लगे. So আপোনালোকে আমাৰ একে বৰ বিশেষ বেলেগ নহয়. So আপোনালোকে যদি এটা ব্লাইণ্ড ৰেচৰ পিনে দৌৰি আছে because it is overhyped কি current affairs নপঢ়িলে নহব, তেতিয়াহলে চাই লওক where you are going. This PDF is there to open your eyes. চাই ল'ব কোনটো current affairs হয় কোনটো কি হয়. এনেকে মই কিবাও দিছো APSC prelims 2021 clustered subject wise comparison এটাও দি দিছো আপোনালোকক. This is clustered subject wise comparison. So চাওক যেনেকে 2022-23 এটো পলিটি বহুত আহিছে, অলপ কম আহিলে এবাৰ, ইকোনমি বম আহিলে এবাৰ, ইকোনমি more or less আহে, okay? আৰু that day I was telling one of my teachers that আমাৰ ইকোনমি তো UPSC কে বেলেগ হয় because UPSC conceptual economy আহে কিন্তু অলপ কম আহে, আমাৰ আকৌ conceptual economy বেছি আহে. So হেতু অলপমান আমি চাই ল'ব লাগিব, তো বেলেগ বেলেগ কে মই আপোনাক দি দিছো, এটো আমাৰ this is the PDF that I have made, হেতু অলপ কিজিবিজি আছিলে. So হেতুত মই আপোনালোকক question to দি দিছো, which subject is it tagged to হেতু দি দিছো, আৰু আমাৰ কোনটো মডিউলত এটো কভাৰ হ'ব হেতু দি দিছো. আৰু যেতিয়া মই চাইলো যে 50 like যোনটো আমাক ইয়াত দিলো 70% of all the questions are being covered by Assam Essentials. Almost 100% of geography questions are covered by map module. আৰু বাকি আমাৰ ফাউন্ডেশন এন্ড ক্র্যাশ কোর্সৰ আৰামছে কভাৰ হৈছে. কারেন্ট এফেয়াৰ্সৰ কোর্সটো আছে, মই পঢ়া আপোনালোকক, বেছি টাইম ওয়েস্ট নকৰো. সানডে এন্ড স্যাটাৰডে we do it একদম chill. We practice also together and then we are able to do it. Okay? Now, it was the most known tool of Sandpaper, which is APSC Monthly Magazine. Our monthly magazine is the only specialized current affairs magazine for APSC. আমি UPSC কারণে এটো ডিজাইন করা নাই. This is specifically designed for APSC, but I have heard that people are also studying for ADRE, Assam Police, SI বেলেগৰ কাৰণেও পঢ়িছে. Not a problem. Current affairs হয়, খালি depth to বেলেগ আহিব. So আপনি যদি বেলেগ এক্সামৰ কাৰণে পঢ়ি আছে, so ইমান deep নহলেও হ'ব, just facts কিটা মনত ৰাখক. But if you are going to study for APSC, then you'll have to go through it very nicely. Last. Tease to দেখা পাইছে নে? হা, last. So I also get this না, মই যেনেকৈ আপোনালোকক ক'লো ষ্টুডেন্টস সকলৰ পৰা মই শুনি আছো কি মোৰটো স্ট্যাটিক হৈ গ'ল, কারেন্ট এফেয়ার্সৰ প্ৰবলেম হৈ আছে. So what Sandpaper is bringing to you, we are trying to give you a free prep analysis test. A free prep analysis test. What is a prep analysis test? Prep analysis test is আপোনাৰ preparational level কিমান. So we are organizing a full length grand test for free. Full length grand test for free. Only online mode. ঠিক আছে? Only online. Offline আমি নাই create কৰা এতিয়া. Only online mode. This is absolutely free. আমি organize কেতিয়া কৰি আছো 30 তাৰিখে. কিয় 30 তাৰিখে 31 তাৰিখে দিলে আপোনালোকে এক্সাম নিদিয়ে, ইট ইজ অবভিয়াছ. 1 তাৰিখে আপুনি এনজয় কৰিব, দ্যাট ইজ অলসো অবভিয়াছ. বাট আই ৱান্ট যে আপোনালোকে যেতিয়া 2026ত ষ্টেপ ইন কৰে, ইউ শুড বি ক্লিয়াৰ ৱেৰ ইউৰ প্ৰিপাৰেচন লাইজ. আপুনি এই ভাবি হাৱাই কিলা ভাবি আছো, এনে বেলেগৰ পৰা শুনি আছো, সবে কারেন্ট এফেয়ার্স বুলি কৈছে কাৰণে মই কারেন্ট এফেয়ার্স, এইটো পৰা যাতে আপুনি ওলাই, ওকে? আৰু সেইটো পৰা আপুনি কেনেকে ওলাব, যেতিয়া আপুনি গম পাব কি ৱেৰ ইউ ষ্টেণ্ড. So Sandpaper is organizing a free prep analysis test on 30/12/2025. Registration of karna hai, kuch nahi karna hai. I will give you a Google link. All of these things are free. Apni Google link to fill up kori dibo, then we will give you an access to the exam. Apuni dashboard sabo paribo, apunar kod bhul holu sabo paribo, apuni nijor apni stand code kore hetu sabo paribo. And please understand, আমার টেস্ট সিরিজ যোনটো হয় হেতু এনি ডে এনি টাইম এনি নাম্বার অফ টাইম আপুনি দিব পাৰে, কিন্তু এটো কিন্তু I will only open for 30. If you are given the test on 30, fine. If you are not given on test at 30, then you have missed your chance. Okay? So, etu moi okol Sandpaper will only keep the portal or the test open for 1 day. Please don't come on 31st and say I want to give it. I cannot give it because 31st of more belek test schedule hoye ase. For 1 day, I'm postponing all the paid tests of Sandpaper so that you understand where your preparation stands. Okay? So 31st mein mat aao bolne ke liye ki I want to give it. First tak nahi bo 30th morning of rati loke 24 hours we will give you. Whenever you can, please give the test. It is online. Or Google form fill up kori dim kori lobo. Ar teti apni busy party ebur kori thakile kintu apni gom pabo this is your loss. Okay? And why am I saying all this? Because I see students on a daily basis. And daily basis I sit with my sales team and I try to understand what is the psyche of the students. So moi enekwa nohoy ki apni kiba eta koi ase and it has not come to me. Whatever is told to my whatever is told to my mentors, whatever is told to my counselors, it comes to me because I sit with them every day. And a no motivation phase to je ase, I have got to know about it. But kotha to etue,
নো মোটিভেশ্যন আপোনাৰ হৈ আছে কিন্তু আপুনি ভাবিছে যে লাখ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত 300 ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোটিভেশ্যনক সাইড কৰি পেলাই ডিসিপ্লিনক আগত ৰাখা নাই থাকি যাব কিউকি 300 মানে 400 ল'ৰা ছোৱালীটো এতিয়াও পঢ়ি আছে ন 300 400 তো মোৰ লগতে পঢ়ি আছে সো দে আৰ ষ্টাডিং এণ্ড ইফ দে গেট ডিমোটিভেটেড মই কামুৰিম সো দ্যাট দে গেট মোটিভেটেড সো মোৰ ইয়াতে 300 400 পঢ়ি আছে আৰু ক'ত ক'ত হাজাৰ বিজাৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি আছে সো আপুনি যদি নন মোটিভেটেড বুলি বহি আছে then you understand where you are going to bare bare koiso get away from the crowd if you don't get away from the crowd it will be difficult for you to come back so I know you are not motivated so these are free tools ki kolu APSC navigator tar pisot APSC pocket guide APSC navigator karone moi eta google link dim fill up kori dibo APSC pocket guide website mein available APSC prelims analysis ago google form di dim fill up kori dibo tar pisot monthly magazine available in our website তাৰ পিছত আমাৰ যোনটো এটো ফ্ৰী প্ৰেপ এনালাইসিস টেষ্ট দিছো অন 30 उसके लिए भी I'll give a Google form fill up কৰি দিব ঠিক আছে I know again I saying कि হৈ যায় মানুহৰ মাজে demotivated but if you want to change your life there is no scope for motivation to decide whether you want to study or not it should be discipline what is deciding you want to study or not we were all disciplined we made it if you become disciplined why will you not make it so কথাবোৰ এনেকুৱাকৈ মই কৈছো যতে আপোনালোকে স্লিপিং পিৰিয়ডটো পা উঠিয়া হওক and these are the free modules available take full use of the tools if you need any help from us just drop down a comment I will reply to every comment that's given to us and also number to yat diya nai moi likhi dim it's 7638032775 kiba jodi lage help just drop a text we always are available for you in fact we reply to people at 4 a.m. so you can always drop a text whenever you feel like taking our help and we will be there for you today or tomorrow you will need a mentorship so why not today So till then, like, share, subscribe, Sandpaper Academy for Civil Services. Thank you.